Acha pungkam tari satlai di bikari. তাবুক তো চিনি বুবাগ্রানি কাইসা স্টেটমেন্ট হতে আমরা বাঙালি rongni bakake kabangma allegation ni akaba social media kabangma allegation kawi tongmon nungmani sir abro tei ni tamo sajak saitong Salai hambai o ning satlai TV nang obai ta dor sungai bagai. Ang bo mia rogo akorogo naika ka bangmano tini pungo bo naika. Sudah amara bangli sini bang wan salala adala budi jibirogo. Ya man borok. Sungno mokol pengli ya mokol mugli ya obai kai na borok samar nuka. Abang pe ana bela kakam ka tan hengke. Je tini diliwo om hai je Royal Sion bo sanane bini right tongo. Obujka. iPhone aba kisa untimely bo sajakmak lai kasase. Mostly te untimely sajaka. Ke bo obo samo bai no je bo anti Indian ba anti law abo kuno প্রশ্ন kasasi maya. Kakai sini kha khamjanai kok ba dukhoni kok laibu ma hangkai. Je mananya te ye sini burchi bura ka kok sodo. Tai misa. Ya gori mani. Toksa mane toksa ra tam gani. Bita. Ola ka makolok sumasugo. Ngai sing abo ha kan kha. Sini raja prog age je Hindu wan de rame mon ka hamjago. Dongni sakri nakri মানে সাত রত্ন মানিক অর্থাৎ 15 শক্তি সময় 16 শক্তি সময় yapang chimino যত ত্রিপ্রাণী রাজ পরিবার যত কিছু কাহাম হামিয়া মানি সঙ্গে হইতে যত কিছু স্পেশাল দংনি বরক সেক্রেটারি প্রধানমন্ত্রী হইতে আরম্ভ খাইয়ে যত রয়্যাল ফ্যামিলি রক সামনে ইউজ করে যাই যে হিন্দু বাঙালির orang sampai kaya dan pasal-pasal asalnya so educated tongo to mizu rok to borok to bisi balaya ko sigi tong mane nagarno do ya kadi kata asal mis to borok agi ni simino borok so sigi to pini triprawo nangka kai sini razaro asal mis rok borok hindu no bor mathano agi naiman common awani opinion se क्या बाबर ना या करे तिनी जे मानिनो हमजाका अतो जे जातिनो हमजाका जे बासा बासिनो हमजाका आबो मो हेकेनो तिनी बरो न काय आब्रो साका आंनि जिबो सिउइ नगुन आं साइ दंगो जे तिनी हि इज द राइट पर्सन आं नागिबो सावो ताबोसो जोंबा 1 लाख बरक तिरि खक्तन आंगाय ताबो रय्याल सियन नि जे तिनी सुप्रिमो तिपा मथने ब Hatung siri kokpano bina abone kokne onek ngotongo rohisa bang belu tong tako angka tabuk bono song amai kai hatung siklan kur posnak rei ano pinno faidine ano boring khangkai bo nijirin kaka pakir joto nongko sinai kentu ang babai tini kono ane phanchana ane kono problem krei borok se ano ko khayo ang ko ko yable borok se ano norte kai borok je babe বিপ্লব দেনি খপরক লাই যে বিজেপি দলালক লাই আংনো উই থকা সিকা আবনো তৈ আং বড় ন সাকা আবনো তৈ আং মিডিয়া তৈ বনো বাই থাংনি জিবো থাংনি কক সাইনি আং আং মিডিয়া তৈ তুরু তুরু মা সাকা তামান ইয়া গলে বড় আনো যেভাবে বিনিয়া লিডার টিকি আদলি লিডার বাই যেভাবে টক স্টার্টার খাইছে আমি নগ থাংকা নরম যত সু সারা ত্রিপুরা বড় বসু সারা দুনিয়া তো বসু ওয়ান টক তো বসু গাং বাস সানাই মাকে আং তো Agino sakang ang sepas I am the first man who called or declared राजा प्रजा जब एकता होगा हमारा मांग मकसद पूरा होगा आंता का कok सकना बा आंगने रिसर्च लाइनो अनेक वांस गइनो आं बति प्रश्न बिसिंगो आसुक क्या भाई ओकलोगो तमनि आबायानि गकरे आं गसाइबो तो फाइदि केबो जदि न हरिजन देब्रम बाय एकदम टेबिल आसु बायनि सेमिनार फाइलेनि যেকোনো ম্যাটার রেকর্ডিং ফাইল চ্যালেঞ্জ ফাইলেন যেকোনো ম্যাটার আই এম রেডি आं तानि साइट आं खरक्स दाफानो क्लास 5 परिफुल सिम आं पिएसएफ फाइजाक क्लास 5 परिफुल आं पिएसएफ फाइजाक এবং आसि नि बांगो आं पने 5 मास अर्थात 4 मास 23 दिन 4 मास 23 दिन आं जेलाव तकजाक बुजाक एकदम पूरा सिरियास ब्रुटेली aku de mandangai rok borong suinai ama ta mandak panai tamna boyo ba kana a saman kuno criminal lakha no ang kuno wangin di ko wanso no ane bagai ke apro ane ka satana ke ethnic ba jati satta ba ane ka
Hani besar cehara angkasa menglet stok. Otak tunggu hani ciprasane cehara. Abani bagai mankan kano ani logino dengar isuka. Da kono kan sai ton kai otini illegal to city cover ang ba sab samano. I'm the first man about claiming who are not legal citizens of Article 5 to 11. Even tabu poro the Livo memorandum ni mana bong tim kacap appoint ang abar no I am not happy. Bahwa tu bong thansa kanya kai. Bahwa dino saka Jitendra Chaudhary paya hati nama nang de bahwa samane balai tolak kulka. Bahwa mai sana kokri. He is a Tripuras ruler successor. Tahu ni bahwa sekai sana nangka bahwa Jitendra Chaudhary ya kong ngomong abu bahwa sana kun kokri open doko. Angkai den personal hoax lagi. Ang bahwa ini LOP Jitendra Chaudhary sabai. Dora-dora malai kok selebih. Kok dulu besawa pakai personal malai so. Samane bolte no ane je biu semboro mas na bono mas sina. Karon ta neke joto sigi doko joto sina na ko yeble. Ai ni brok expert ka ai no sina. Medical ni jara medicine ba medical terms ba bibino specialist ba abon issue. Ka jara ni educated bor education of people ni bokra ba bor aba habu. Ka jan ya ka joto ka specialty to mo. Kom ha ke no ini borok tabu ke bagrum tamane ke sa wansa ko waitongo besi netai gas nosta hoy tabu kin ki pasakato karan pan kai ok sanar ka mo rakha kai no sinian nugja hai ka se ne bo tabu produktivo han nyata pada ne bono bono zagar de ka ken to who is a leader actual e bororo mi ni constitution of fundamental rights of the semiya I know bo sung to waya followers maybe 1,000 so lot of people have been followers around. Kento Bobo, he himself has adopted this constitutional fundamental right as a successor of the Tripura kingdom. But he still ignore and unknown about the constitutional fundamental right means natural fundamental rights means the international law according to the law, the human fundamental rights under the international law. So as well as But ini jama hai kai sagak tangmani abo sing sani kaisa dukho jorok tubo khakama nango bodor bet angso kaham tu hayang tu ngi bu kala kaham no anga jibo so angko no dina bono is digar kai ta ne ke bana dalai kheno Tripura mising jot tang ya bini poribar jot tang ka nasla kana no ang sem kai pona ang to borno ang saka ang borno je samaya bo kaisa single door single platform single issue tu jokon paipro ang bono kama bosan nai ang bo bai ba thai di pana him pa kri te kento bo ano bo bai ka tingan tonas daya bo ano lidan tu bogoni ya yesu pa bogoni ya tonro kento tini bo saka padal kanya to din kuno ideologis kru bozas kaisa kaham haun ka hai dasar dia kaita ko asuki reason dia berba kento hi I am the policy maker and the policy creator ang tini Tripura illegal to it pass jadi na puno kisu sanggotan songsaka ba kisu klakangan no patau kana bahang ang dokumen tu bisa kawo ba nang libat para mo sama ya go ahead kan tu ta ko nang sai to tinta tangi isu nang di prasa ko what is the prasa ko sam pangar kisu kuri abono ti vibranti ko tekesa ka sa illegal migrant illegal tekesa nang straight at the problem tinda saka illegal immigrant ne kok sakai nang grata ti bolen buku awas apa su de bonno khaja ba stop tabo ki prasarong kai social justice movement makane ora kota kufur miyawo apno social justice একটা social law district sai already son of the soil already bhumi putro ro thak mai khumna kai dong sakarane abo international law ma ka genocide as India government the international law court of finance halsatai bisi jora kreika we are already recognized Rasara Sango, Tanai Bagachine, permanent organization Tango, so 90 Tabufa and Kuka Antini Kram Tangano. No, Sibakri, even Botang Line Juano, Tanga in New York or Tangi Tonku. The Prasan and Bagasa like a Yakar Lenaheda, Habagari Shida Tabu. Tarapino and Pesa one against so. Zodino Sini, Royal Sini on Tinino Bo, I say Isunan my Isutamo, Sini Ha, Sini Sason, Sini Ha, Sini Hasason. Tabu nung saka eje gorang rudra palpang ka tini noni gopal denmar pang ka jakono wan bebudi di sangka ang borno ko ekson kayo
ওরা সংবিধান সম্পর্কে শিরেছি ওরা সম্প্রদায় আমার সুরসুরি খাই ওরা অহংকৃত মানে বড় বঙ্গ সাব অধিকারিখা नों आसो বীর পুরুষ আমরা বাঙালিনি বীর পুরুষ আসো সিনাই নমা আঙ্কে নংকিনি বাংলাদেশ পাবো পাই আকার থাকে নং आं তিনি গরাঙ্গ রুদ্র পালতে আমরা বাঙালি যারা বাঙালি সেন্টিমেন্টাল অর্থাৎ কমিউনাল মাইন্ডেড বাঙালিরা বুদ্ধিজীবী রং কোয়েশ্চেন হয় তিনি নিনি মেডেম সিংতে আপনারা যদি এতই সুশিক্ষিত বীর যোদ্ধা হয়ে থাকেন এতই যদি আপনারা বাঙালি বাহিনীর হয়ে থাকেন আপনারা তাহলে মাতৃভূমি বাংলাদেশে কেন ছেড়ে আসলেন আমাদের ত্রিপুরাতে কেন আমাদের ত্রিপুরা চলে আসলেন আপনারা জানেন কি ভারতের সংবিধান আর্টিকেল 5 থেকে এই যে পার্ট 2 সংবিধান আর্টিকেল 2 আর্টিকেল 5 6 7 পরে দেখুন আপনারা তো সুশিক্ষিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বংশধর আপনারা সেই স্বরাজ আমার ধর্মাবতী অধিকার যে বুকটা যে তিনি নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের মতো একটা বীর শহীদ সেই বীর আমি সম্মান করি আমার গরিব সবসময় নেতাজি সুভাষকে আমি ফটো রাখছি কারণ আমি সম্মান করি জাতি হিসাবে না উনি একজন সত্যিকারের মানুষ কিন্তু আপনারা এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বংশধর বলে বলে নিজেকে আপনাকে আবার স্বীকার করে সুশিক্ষিত আপনারা স্বীকার দিকার করে কি সেই দুর্বল জাতিকে ধ্বংস করার জন্য আপনারা এই বাংলাদেশ থেকে আসে এখন এই বড় বড় কথা বলছে আমি এই মাধ্যমে বাঙালিদের জিজ্ঞাসা করতে চাই আজকে কংগ্রেস যারা করছেন সেই কংগ্রেসের টপ লিডার বা রাজ্য সরকারের সব সমস্ত লিডার আমি প্রশ্ন করতে চাই আপনার সবটাকে বলতে চাইবেন না চাইবেন না আপনারা শুধু গেলে আপনারা ত্রিপুরার নেতৃত্ব দিয়ে ওই রাহুল গান্ধী ওই খার্গের ক্ষমতা নিয়ে ত্রিপুরা কি বলবে ত্রিপুরা স্যার বলবে তোমরা যদি কোনো সুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী গেলে তোমাকে আশ্রম রেখা সিট দেওয়া হবে তোমাকে কোলাই এটা দেওয়া হইবে তোমাকে ওই আমবাসা সিট দেওয়া হবে ওই এসির সিট দেখাইয়া 10 জনকে কংগ্রেস করা কংগ্রেসের মধ্যে অভিপ্রায় আর বিজেপির মধ্যে সেই তেমন শুধু প্রজাতিকে নিয়ে কলা ঘন্টা মানে ঘন্টা বাজার জন্যই শুধু করছে দালাল করার জন্য শুধু করছে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের এই রাজ্যে ভূমিপুত্র অধিকার তারা কি সংবিধান করেছেন তারা বিজেপি করেছেন কংগ্রেস করেছেন সুশিক্ষিত আজকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি প্রশ্ন তুলতে চাই আপনি এই বাঙালি বাহিনীর বিরুদ্ধে আপনি কি করছেন বাঙালি বাহিনী কি সরকার বিরুদ্ধে স্বীকৃত সেটা কি উপায় আমি আগেও বলেছিলাম অনিমেষ দেববর্মা এখন বর্তমানে মন্ত্রিসভায় আছেন আমার ভাই তার আপনি বিরুদ্ধে বলছি না তাকে আমি সত্য বলতে চাই সে যদি ভুলে যাক তখন এখন বড় বর্তমানে যে ওই যে শ্যামাচরণ ত্রিপুরার যে ওই আসান যে ML হস্টেল দোতলা সুপর ছিল তাদের মিসেস সহ ছিল তখন আমি একদিন তখন শ্যামাচরণ বাবু ছিল নগেন্দ্র বাবু ছিল তখন আমি সেই অনিমেষ বাবুর কাছে গিয়েছিলাম আমাকে চাটা আপ্যায়ন করেছিল তখন আমি জিজ্ঞেস করে বলেছিলাম ভাই তুমি একটু রিয়াজের হাতের কথা আমি বলেছিলাম যে এটিতে NLA 7 5 খাগড়াছড়ি সমস্ত জায়গাতে এটা কেন্দ্র রয়েছে এটা হচ্ছে মানিক তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সবসময় বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছে এত NLA রয়েছে এটা এটিতে কেন্দ্র রয়েছে বাংলা রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় নাম মেনশন করে সংখ্যা বলছে তথ্য সূত্রে অর্থাৎ গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে তবে কেন উনি বললেন না যে আমার UBLF আজকে 1997 থেকে শুরু করে যেখানে ভারত ত্রিপুরার মধ্যে অবস্থান করে বোম্বিং করছে বিভিন্ন জায়গায় এটা সব UBLF ইউনাইটেড বেঙ্গলি ফোর্স এই বেঙ্গলি ফোর্স আসতে কোথায় গেল ওরা তো সারেন্ডার করেন তাহলে ওরা কোথায় আসলে এটা সরকার চালিত যে কোনো সরকার যে বিদেশি বাঙালিরা আজকে আমাদের দুর্বলতায় একতা না হওয়ার কারণে আর সাংবিধানিকভাবে আমাদের আন্দোলন না করার কারণে আজকে যেভাবে চলছে সেই কারণে তারা এই দুর্বলতাকে শুরু নিয়ে তারা আজকে আমাদেরকে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের এই রাজ্যের ভূমিপুত্রদের প্রতি কোনো আর মানুষ বলে তারা দেখছে না তাদেরকে ধ্বংস কিভাবে করা যায় সেটাই তাদের নামের নাম অধিকার দিয়ে আজকে কিছু লোকের ছাত্রবাদী এবং কিছু অশিক্ষিত আন করা মানুষদের মন্ত্রী MLA বানিয়ে আজকে যেভাবে চলছে সেভাবে ওই এই ত্রিপুরা রাজ্যের ধ্বংস করার জন্য যজ্ঞ করছে কিন্তু আজকে সাধারণ মানুষরা বোঝে না গ্রামের মানুষরা বোঝে না শুধু পালন করছে তাই আমি বলতে চাই আজকে আমি বাঙালি ভাইদের কাছে আমার অপিনিয়ন বলতে চাই আপনারা আগে প্রথম ভারতীয় সংবিধান পড়ে দেখুন এবং ইন্টারন্যাশনাল ল হোয়াট ইজ জেনোসাইড পড়ে দেখুন আপনাদেরকে আমাদেরকে ধ্বংস করে ভূমি এর লেগে আমি সেদিন যখন দিল্লিতে আমি একটা আমার ভাষণ বলেছিল জল জমিন কা জরুরত
इंडिया गवर्नमेंट का त्रिपुरा का क्यों पुनर्वासन कॉलोनी राज्य बना दिया? कौन सा कानून में वो लोग नागरिक बन सका? हमने पूछा था। नरेंद्र मोदी जी वो बोलता है तो हम हर दुनिया हिंदू को बचाना के लिए हमारा आरएसएस का मकसद, हमारा बीजेपी का मकसद। अब कीजिए ना। अभी भी बांग्लादेश में 1.5 करोड़ जैसा हिंदू है, अभी भी सुरक्षा नहीं है। तो 2014 31 दिसंबर अभी 12 चढ़ा के 2024 में हम तो पहले से बोलता था, न्यूज मीडिया में आंदोलन था 2014 31 दिसंबर 14 के 41 बना दो भाई, 2041 आइन कानून करके उसको बुलाओ। आप कितना टाइम अमेंडमेंट करेगा? ये तो संविधान का खिलाफ संविधान का उसको संविधान जय मुसंति खाई मत अब वो सुप्रीम कोर्ट कैस का एक मानुचिन बड़ो तमा माई के कैसे जाति नो मथंगा बगई कैसे जाति में सगमना बगई। हाँ, अधिकार लेना जानता है, देना नहीं जानता है। ये कौन सा कर राष्ट्रीय का ये प्रशासन? हाँ, कांग्रेस बोलो कम्युनिस्ट बोलो जो पार्टी बोलो केंद्र सरकार निर्देश कांग्रेस बीजेपी এই রাজ্যের মূল নিবাসীদের প্রতি তাদের কোনো আর শুধু এইভাবে ধ্বংস করবে নাকি? কাজে আমরা শক্তভাবে এই মহারাজার হাত ধরে, আমি মহারাজই বলছি, আমি কেন বলবো না সে ত্রিপুরা রাজার রাজা, আমি বলবো শুধু আমি রাগের কারণে। অনেক সময় আমরা বাবা চ্যানেলে বাবা ডাকে না, কিছুটা চুপচাপ বসে আমি বলছি ত্রিপুরার সে মহারাজা এখন আমাদের সমাজের মহারাজা, এই ত্রিপুরা ভূমিপুত্রদের সে হলো নেতা, সে হলো অধিপতি। কেন আজকে তাকে একা ছেড়ে আমরা থাকবো? প্রয়োজন বলে আমরা যে কোনো সংগ্রাম করতে, যে কোনো সংগ্রাম, যে কোনো বাঁচার জন্য যে কোনো সংগ্রাম যে কোনো অর্থে আমরা করতে প্রস্তুত। আমি প্রস্তুত, কিন্তু কাকে খুন করে কয়েকটা মেরে কারো অধিকারকে ছিনে নেওয়ার জন্য না, অ্যাগ্রেশন করার জন্য নয়। তাই आं सानबायो खाजों ताको बहुत इपासर नरक जे आना बुझी माने नर आइन बुसिया नर में वान सो माने सुवांग नंगई तंग फलाने वान सो न में बॉय रस परिया हरिगन दे बर्मानो तिनी सिन प्राया हिंदी नरेंद्र मोदी बानो अमित शाह बरक बान कक खलाइने आधा घंटा न बर आने खानी बबो नर माने हिंदी त्रिपुरा बकरिं सुप्रीम कोर्ट लॉयर चीफ जस्टिस बाबू गाबाय हिंदी आना कक खाना सुगुरि अधिकार दी बबो चैलेंज खाया तो नर हमामं तो हरिगन दे बरक नगस मासु yang la सिक्लक के नगल दिखायो ताखौ र गणतंत्र खाय लोक समर्थन से व्यापक पाठ्या कक नहीं रे अर्थात ये प्रास 15 लाख आवक सका 15 लाख खानतांगै जदि न जत बिजन पहिला ताब खानांगै सरी आं दिनाबो सारिसना फर्मुला फास ताबो साकना नानाय तंकोनो जातिनि बिडिया तंनायाव सोशल जस्टिस मोबाइलना वी हैव सबमिट फॉर सोशल जस्टिस for the certain interest of the Hindu Bangladeshi now the son of the fellow Tripura it is almost going to abolish from our ancestral destined and homeland means it is very miserable, unexplainable, and very pathetic, very it's fatal. In international law permit kaya ko nirapana. Kasi ngomong kay mano, मंत्री एमएलए सारा बगे से 5 वर्ष पुंगातन तोले मगे से या कारण ना या कर के कैसे इलेक्शन में कई सैमत पर ओ कैंडिडेट नहीं एडीसी या कर का सिन की प्रासत हंसगत बिगना एमएलए बले या कर का या सकर ना आदत की प्रासत दलाल खाने ना नाखे मोलाई पारी वो बलाई कर्म का फुजा ना ती प्रासन विरोध खाई हाय का से उल्टा पोला को साउ जन दलाल खाय तो हां रंग नहीं चाहिए किस नहीं चाहिए शुद्ध चाहिए हमारा हक राजनीतिक अधिकार विधानसभा सीट 641 से बहुत जाती बुसुक तो बार गई या का 1931 the forest dweller ST SC and others traditional forest dweller act मुताबिक ini 1931 kata dia आप लोग आंगे तो केंद्र तो आप मुताबिक 1931 से बुसुक तो बड़ी बहुत जाती बुसुक परसेंटेज में कैसे मारना इनो बांग्लादेश थी फुल फाये रेसर वो फटान रेसर उठा आज इंटरेस्ट वो कौन की रिलाइज ताबो खाय बोला न को हबाय तलसना है दा आई एम रेडी
And I am not against any caste creed. I'm one for the I'm not against Bengali. I love all humanity, but justice should be applied in all respect, all human beings, all caste creeds, all social order. But why deny, detain, exploit? Why uproot our fundamental rights? Khazan tako borok. Sini kok tabo omah ingkha kasinga nanai. Ini Jitendra Chaudhary sat nabo apruka borok nani. Borok automatic leader kogoi thanai angso. I'm saying you. Kaya leader nani angsa Haridan Department je sama hai tini nang produji. Abap kaya na papa na sata kaya nani angsa ka. Ano na apa nadi. Sudo ek mataran jefra kaya. Di prasini hasini sasan. Tentaki sunanya rangruk department nanya one to defend nahi sahi. Edisi pun nahi sahi. Edisi sil sampai na beri tu. Kaya ba di prahani. যে 1947 অন্তর্ভুক্ত মা পরে যারা ফেনেন রেখাই রাখি আবন প্রত্যেক এডিসি সময় দিয়ে বাস এডিসি দুষ্টিস चाहिए আবন বিশেষ इंडिया गवर्नमेंट जदि सरकार शुद्ध त्रिपुरा सुविधा चाहिए त्रिपुरा हाँ चावल जमीन जरूरत लेकिन उसका मूल निवासी की जरूरत नहीं है तो बथार के तो घोषणा खाई सतुन त्रिपुरा सब नांगे संगवान नांगे अब संगारो कॉलोनी का तल बांगाली का तल खाएगा और राष्ट्र खाएगा साम्राज्यवाद खाएगा घोषित आप इंटरनेशनल लॉ को बिचार करना आप ईश्वर तो सृष्टि करता हाल तो ईश्वर ने विचार नहीं और त्रिपुरा हाव तावान सुधी आगे इजराइल हाव माय त्रिपुरा बगनाय आं सरेका अनलाइन कोनो जाकरै दालमा जथा छिपा तंले ईश्वर नि जखन थाका बोतिके तां थैतां बस समय तां तामो सुगार मान तामो रोग मान बोतिके थां 100 बছর बाइन तमा 30 বছর 35 বছর का थी मत माय Katanya kay anay aparat kaya wasagam kayo lang yan. Tini British or sanmat tikibi salayan. Tini British or konar gimasan ka. Devara kay susi kita tikibi sikap dikat tini pera lama pumer British roki. Abar ang kaya mati prasaro. Norok CPM BJP Congress kay tamani. Ang Congress thangay national leader bembalay simani. Nahi hoga. Orani borok kenoro kaya yak kaya pati par kaya sanayang leader bay malay dia siya. Tini problem no kabay koga kolore asura bagay leader samya. Ang Haridan Department CWC jadi nama he Kongres angkat kaya angkat kaya apa? Ang salah payment nomor sekatan tu di perasa kaya orang maya ada policy meda. Tapi kalau policy bekar ni maya, ah? Ini jalan di perasa Kongres tanah orang bangun kable. Ang Haridan Department ang sakana, ang ini orang pikir ni beri kaya. Sangbidan jadi ni satu apa karbe kaya nama ang tu. Sangbidan basahun kemana? Apa? Tahu kan ini mana সংবিধান বাঁচিয়ে SIR বিরোধী আন্দোলন খাইতা উনকা রাহুল গান্ধী সব সংবিধান দেখাও আর জনগণকে ঠকাও নাগরিককে ঠকাও আজ সবাইকে SIR যাচ্ছেন SIR কে বিহার আগে নিয়ে जों कखलायका नागे मार्जर एग्रीमेंट जेसनो भाइलेसन फाइटाबन तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ बिहार मा खलायसन এবং त्रिपुराव नों अल्टीमेटम लास्ट सामान अबसि उइला संचित ता खनाय खनानारि आं लिडार सारा बागै आं मन्त्री एमएलए सारा बागै आं जदिल 2028 जों खलायनानै बाक्सा अंग खलायताम सैमा सीपीएम काय सुलाता कांग्रेस हाता कसुला सालसे इसकाय आयं बीजेपी बो तेस्ता के बाद बेसे मानखा गाबा के कसरम का से फैक्टर खाय हाथाय सारा से मुख्यमंत्री सर ए जे सिता खजना बर गाबा मुसुक सै सारा कोनु गरे बंगो वाहा दबो दाइरि दापि सिता खनारो न वा खादागा बावै पर आरारि भाइसा त न सिकित डिग्री दारि सिकित न सक्छन मन्त्री एमएलए साना बरे दफन लादन करे ती प्रासद थैतन थाकुन अखैसा जतन न चिनि हा चिनि साजन जों नाय एसेम्बली सीट जे 1900 টাকা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের শুধু রেজিস্টার সীমিত রেজিস্টার 7,30,000 ডজনা 15,00,000 ছাত্রকে জায়গা বড় কয়টা সিট দেখা বড় ভাইকে মানকা নাগরিক সিনিয়া ওই চ্যালেঞ্জ যে প্রায় কোনো উকিল করুন কান বিরুদ্ধে হরিজন দেবরম বিরুদ্ধে কেস থাকুন ও নাগরিক ও আইন বড় নাগরিক ঘর তিনি ভারত হামান 1947 সালে আর বাক্স বাক্স মুখ গাদা তো সভ্য তো প্রসাদ বিচলিত সারা বাগে 1971 কাপাই দিয়ে খাইতং ini CPM Kongres yang secara umum saya kata saya posuni saman bong bereno ain kanung kis simakre hadi nor BJP fina Kongres ki pasas bos sigi to bos CPM tena susigi pamai hari jot leader kota proof faitono dome MP MLA jot pamai hari ekdom channel of challenge hari horror no 71 ni bo paino saitono ra ha
71 nong sab saja who told you 71 kata dia sini anta joto order copy itu ini saklar usir saya bor saklar usir bor ba har ko ada copy antan to rasbari bo to ngabo angagi rasbari সাথে পটায় তখন অনেক ডকুমেন্ট আং কালেকশন খেয়ে দেবা হ্যাঁ টাটা বিয়ার 1945 ভারতীয় সংবিধান আর্টিকেল 7 5 6 7 করে 1 তারিখ মার্চে 1947 সেখানে যারা থানায় বড় খাইতের মধ্যে বড় কাগজপত্র টুবি মার্ক খানে যাক 1900 ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট 1935 में বোমা বোমা বুঝে ইনেক্টেড অরিজিনাল কাগজ তৈরি থেকে কি থেকে 1948 19 July ni kanjil packaging sajak na ain buziya na kisu dia o patal jokon NRC kai prana kata dia bahasanya ko sabse dia horizon da perma avoid dia approval wis patal koi na ha boda nationalist sakha binto fai ka jana boda nationalist ni jinto fa sala tenung dia ha tam puru ka bo bin kala aboda nationalist ta ka bela na kita BJP dalal ngai chairman tai tong takun ko khe thanglia leader na sai mata ang horizon de bana continue sa jong I am saying another of this bana sildi ani god jodi no sovereign god creator god almighty god boni kharuk manan thaka tongo ebong saibo thanai অভিযোগ থানায় আঙ্কনো জাতির বিরুদ্ধে আমি কোনো বাঙালির বিরুদ্ধে নয় আমি বাঙালিকে ভালোবাসি বাঙালি আমার ভাই বাঙালি আমার প্রাণ আমার যদি মনে করো আমার দেহ যদি হয় বাঙালি আর প্রাণ হইল আত্মা আমি ত্রিপুরাসা আমি ভালোবাসি কিন্তু ভালোবাসার মতো এটা হইতে পারে না ভালোবাসা বলে গলা কেটে মারবে সেটা হবে না আজকে শেষে আমি এটাই বলতে চাই গৌরাঙ্গ বাবুরা আপনারা বাংলাদেশকে গিয়া যুদ্ধ করে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের আজকে শান্তি বাহিনীকে চাকুমা শান্তি উপজাতিদের আজকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট র এজেন্ট টাকা পয়সা দিয়া আগতলা তো অনেক নেতা নেত্রী বাংলাদেশে তারা বন্দুক সদর হাতিয়ার সব সমস্ত দিয়া তারা পদ্ধতিতে বাংলা গভর্নমেন্টও জানে তারা সঙ্গে তোমরাও এভাবে করো তাহলে হাই করো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ক্ষমতা থাকলে করো অযথা শুধু এখানে আমরা উপজাতি দুর্বল বলে আপনারা বা মুখে যা আসবে কিসের রাজাকে রাজা সে রাজাই ত্রিপুরার মালিক তার বাবা মালিক ছিল দাদু মালিক ছিল 100 জন আছেন সব ত্রিপুরা রাজা ছিল তোমাদের বাংলা তো শঙ্কর জাতি তোমরা তো মিক্স তোমাদের রাজা নাই এটা আমি কোনো আপনাদের তো আপনাদের বই থেকেই আমার কাছে আছে পয়সা বাঙালিরা শঙ্কর জাতীয় কাজেই খাজানটা কব করো বিলাসিতা না কপরে বিধানসভা সিট 90% 100% বড় ত্রিপুরা তো নাগরিক বান্টন আংশ নাগরিক বরং মান্টন বুঝিস নরক নাগরিক বরং ভারত সরকারের তখন বঙ্গ বাজুতে চাকরি তখন আবো তারা নিনি অধিকার নসে হারি নিনি ও হারি শাসনিক ক্ষমতাকে বিধানসভা সিট 1971 ni জনসংখ্যা বসে তো মানে আরো বজাতি বসে তো হিন্দু বসে মুসলিম বসে তো মণিপুরি বসে তো যত রত সোশ্যাল অর্ডার অ্যাকর্ডিংলি শুধু ত্রিপুরা আসামে সিবি বঞ্চিত কাউতাছারি আগে থুকটা তোমার কেবাং সেকেন্ড মেজরিটি সিন পরে গর্ব ত্রিপুরা বঞ্চিত কর্ণবনে মালবী মাতে মণিপুরি মাতি না ও হিন্দু সাহ বাগানো মাতি না বরং আমাদের ঠিক নাই সবাই যারা কুবইকে ফাইতো 1971 সালে সংবিধান ফাইতো সংবিধান তো জয় সংবিধান চুক্তি খাই মানে পরিণাম 2006 ST ST SC আদার এন্ড আদার ফরেস্ট রিজর্ভেশন 2000 অ্যাক্ট আ জায়গাও যে সিয়াতো মানে হাই जों আবাইকে মুভমেন্ট ফাইও নাঙাই উইলা সাগাং আলটিমেটাম মেমোরেন্ডাম মানে আতা রেডি তমো শুধু সেমিনার ফাইদি যত লিডার ফাইকাই আপনি জিতেন বাবু ইয়াগো যে প্রদূত ইয়াকু মামা নাইয়া না राजा हमें तारीफ करते अभी भी हरिजन देवी नहीं बोला मेरा पैदल में पढ़ो भूभाग रहा प्रदूषण नहीं बोला तुम भूभाग रहे आप बाला है बुरा है जैसा भी है तुम तो त्रिपुरा का इतिहास का सृष्टि है इतिहास में जो है आपसे है अब नहीं बताइए ना आंसर में वो हमें जब प्यार नहीं दिया हम भी प्यार क्यों कैसे जो लोग हमको तारीफ नहीं किया बोना बहुत पसंद था हम लोग आंख का राजा पद जब कथा होगा आंख ने कि जो तुम्हारे अनाथ साधन को फ्लाइट आना नष्ट को दम को आरो अर्थनैतिक पंग रेखा एवं तो बंग आरोपन बताऊं माली अच्छी को कोई बखोग जागो आ मोटा खाने हमारा बड़ो रोग नहीं को है ना हमारे खाई जगह बताऊं मालिया
bohong bayo dong malia amai na ang skapi prasa ini ang ngasai mani ang sakana nozarawo ang hai borok pi prasa de ke bokorok sa sakai karangai sai tona ini illegal migrant age Bharat bai jutong mani je bolong khai ke basun raya ini bijaran ro ke to sini nai de ang jakon sapo bijaran ko o bro sakay bele to angso mo boyan ko anti phai ro ko যখন পিএনবি গণতন্ত্র খাইতাম পুরো অভিনীত টাকা করে যে দালাল লঙ্কা মন্ত্রী এমএলএ এম না কোন ব্যাপারে ওরে এখন রুবাই পুরো বাহার নাই ফর ফর ইয়ং লাবা আবো সিয়ং লাবো বাক্সা বাক্সা তো ইয়ং নাই আরে বাক্সা বাক্সা আর কতঙ্গো দুটা মিডিয়া আনএডুকেটেড মিডিয়া সিমার মাকরে কি প্রসারণ তে হাই নাং মে কাছা কাছা টপিসে না বিনসার আইন বো সিমাকরা আন সব কি প্রসারণ যত তিনি যত মিডিয়া অক কি প্রসারণ তার মকে পাইজাং চ্যালেঞ্জ না বলতি ন রগো খানে নরঙে nor losi sia masa panaro kuno go kre dan media ni ko kre ini rajasti prapantun bat ini danggo tini jako pantun tini ni kopi ba pada chili khor ngai pang ronjit pantun thairi no ki prasne raj no sia nor haisi nor byabasa kai sana ba bulung khaina ba isi nor khaitong ti prasan ba khane jotto jot media tang rang sokini haridon devan ma pisa ba india nor ane diridi sari tebo thangi suda sengra ex minister no inang saka thani nor advocate ban kota kota sodi senior advocate no Tripura Bharat jahat mani pora refugee ba ke boy amendment busai amendment por nagorik porso khai de itu thapang mani kokti pro sini khoran thara na sini ko thara bangor ti thanga sabai sakse wala le ha ka media khai suci wasi le social media suci wasi media khai to man kokle le sabai sakti mino ang je sai to tang pura strong ang nation ya international law ti sang sai tung thang sini ne no अब डॉक्टर मानसी इंटरव्यू हो रही ऐसा मारा का माननीय मुख्यमंत्री आमा अपना का सेक्टर प्रश्न की प्रश्न का सुने बात पत्र पत्रिका से नंगने स्थानीय पत्र पत्रिका नंगने नंगुनी सब आप को भाइयों ने खाना माने अब बस को बोई अब कविता तब कवि আছে না এটা তো ঠিক না শোনো আচ্ছা তাহলে আমার আপনি একদম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমার প্রশ্ন শুনি তো নরক ত্রিপুরাও যে 12 হামাপা ত্রিপুরা ফাইনায় তিনি আইন মন্ত্রী রতনলাল সিংহ যে তিনি 12 হামানি পরে যে ফাইনে বড় বাইকে ব এমেন্ডমেন্ট বড় ফাইটা তাবো কো বড় সিটি সিটি এমেন্ডমেন্ট আমক সমপরে 41 মান বড় প্রেয়ার খারে যে বাইক খাইনা আংরব দিন সরে বাইকে বড় তা খাইনা সরি যদি তাবো সিটি যে এমেন্ডমেন্ট এক বড় 2024 নে থাকে বাক্সা বাক্সা কবর কি যাব চিন্তি পাসা কবর কা বাংমন তাপে কবর দেওয়াক মলাং নেতাও তুম তাম সাবর এই করি খাতা বলাই রে থাকা আরে Sekretariat masa naik nih. Kaisa sekretariat kamu pura Bangladesh dalal dong bro. Anak sama nih contoh gusin sama tuh ogur debat menang sewa pos dong kayak ogur babu anggun ono seneng menang sini. Neng bahasa kita kayak contoh gusin tahu contoh gusin dono India government BJP dobal malang sar kelai pano. Kayak kelai jaga neng abang kalau nih larang saka. Nina sekretariat ke pokro haboi. Nina bawa ibiri wan suku sebelah. Niji no haza karena subuhnya bang macam belah. Ani kok wan sabo ini problem sa waktu ni wan sa kai mau Bharat national problem ini di prasada ini dibu kemarin da batu bat ini kiri Bikram da Maharaja kiri Bikram da awang aran sama ding tu pa ini kini Bir Bikram da ding tu pa pada ringan ba baru bahamani pore kanjon proba di bihaban tam se to marda gina ka purna ba ara kiti Bangladesh ni sakla rasa ni fainai hom fainai salu to সারা বাংলাদেশ যখন হিন্দু পাইকানো ত্রিপুরা হানি মালিক সাথে ব্যাংক সাথে তো তোমার কই নর না বই পড়িয়া নঙ্গ ইয়া সাকসাং পড়তে পারছি কি যে মিছে বাসনি ঘটি কাছা পাসা সিয়া খরচ জাকা আছে কেন তালি তার আং হাই আবাহাই লিদা তারা বলি বাংলায়া উবইনো সাইথানাই কুবইনো সাইথানাই তবে যে কথাং তকজল আমাতে সাইতানো রানা ফরাকাই ঈশ্বরের কানে আং হয়তো প্রার্থনা খাইতো আনি ঈশ্বর যে প্রমিস খাইমাই কুবই নর আনা ব্রেত ফলরি বাইয়া আং আবকে নরং ক সময় আং কুবিয়স তব আং দফানি বাগেছে ও দফা Oh, hani besar guys saya tahu. Ang orang क्या बोल रहे ang humanity, human rights, international standard human rights. पागे कैसा कैसे human तो खाना मुथना बगे हिंदू बंगाली human के बचाने के लिए इसका मौलिक त्रिपुरा हिंदू को खत्म करेगा ऐसा कौन सा कानून में है बक्सा बक्सा रोक तो खले पाबे दरी खाए पाने हिंदी में या नहीं हिंदी उठासरी अरे बाबा जाकुन लैंग्वेज सब कोसी 15 दिन हिंदी सानाय 15 दिन मेंटल जता स्ट्रिक बनाय नङा खाय मनस फाइ नङा गय फाइना गरा आनी बासे बले नगो साउथ इंडिया हिंदी सामार खारगे सिस्टम ताबो ऑल इंडिया में कांग्रेस प्रेसिडेंट बिन हिंदी रो खका ini Nirmala Sitharaman finance minister इंडिया में वो हिंदी साहित्य बान कहां का नरका फ्रेजoi
ये मेरे राष्ट्रभाषा हम कोशिश करना पड़ेगा त्रिपुरा से लोग सुनो। आप लोग तो कहता है हिंदी नहीं आता है, हिंदी में कभी मत बोलना। हम बोलूंगा क्योंकि हम सीख रहा हूँ। आप जो भी कहो कहो, आप कहना से हमारा कोई आएगा जाएगा नहीं, कोई हमारा कमती खामती कुछ नहीं होगा। आप बगैर खाजान तक बकरो आंग बगैर खाना बखातुम खातुम तो संग डेविड मुरासिंग वाना कॉल खाए कैसी थी देखा तब बंग प्रोग्राम पाचला तीन फाइना का वेलकम खेले नो कहाँ पाओ बंग इशू तामो तीन पानी तो इंटर सिंगल इशू ना मांगसु इलीगल माइग्रेशन इशू ना मांग काटा बियर संविधान आर्टिकल 567 ini 71 jatuh dalal ina warning ru dalal tak kasih ti pati dasar daksi nung no neta sai manai ble jot to than menang tau siapa nina ai samota BJP dalal khana be tau ti jiten resodi tini tar ngai ko fight nai ngone logi ipra motha logi fight nai ne tine sabda kumar jamate ta din congress pat ko adipasi congress tang nina dalal khana bage nina logi fight nai BJP dalal khana bage गणतन्त्र बरो खाइतो दोन फियाबा सैजा अल्टिमेट नों जदि साका सोशल फासिलिटी दागलो चिने 10% कांग्रेस है कम्युनिस्ट के बजो बुइतला तर चिने हातु छि ताबेदरे खाइतो न नागालैंड तांगनि हा आसा आसामी ताबेदरे मिजो मिजोरम ताबेदरे आ महाराष्ट्र मराठा ने तिनी गुजरात तिनी तिनी पंजाब ने तिनी केरला ने तिनी तमिल ने तिनी आंध्र करने इनका जत्तो जब बिहार बिहार का तंग त्रिपुरा खबला और बांग्लादेश शासन करे वांसु कोई नहीं दे भाभी भी नहीं दे बरक ने आते थे बरक ने ज्ञान सो सफा करे नहीं दे मरा आरो हरिदन दे बरमानो नासले पनो आंगनो न नासले या आनो राजा सौ सालसा चिनी बरम गना का आईएसडी टिया तंगो दाबलिन तंगो चाइचिन बादिलि सिटुमान थागजाक बबो कारण त्रिपुरा शिलंग बरं पासपोर्ट नायरब्लाबो सीमा थागजाक बबो तंगो आपुरु आना तसा रां नांगो जत नांसो नों हातान थां थताना बगां रिनाय ए म थांति हामाय तासारि एके त्रिपुरा का फेरना नखां कक साइमया आ क खाना दे ओ सुमेन ब्लक आंनो सिउनि पाराबियान ए जे दीपक ननो सिनु नों हरिगुन देबरमा आसु तेंरा तालांसुदि नरंग आं बरताम साका आने बिरुदे सामाने ओ सुमेन का सुइदे समानतां ननो नोंनि ज्ञान सैबे बाथ्रासि नोंनि ज्ञान सैबे बाक्सा नरक जदिनो का ज्ञान नांकाय आं तामा साबन वानसुसि कामानायखौ नर सैबे बाक्सा सैबे ज्ञान डक्टरखौ बरं ज्ञान सपाय कोनरो निजे अधिकार दिदे साया आं तामा साका दिने राजा नै बताउ विप्लव दिन दलाल तो मां साजा गया दिने राजा नै आरसे दलाल तो आं साजा गया आं तामानाय अ हानि बसा बुइता मदर खाय नोंताम दर खां ताम दर आबासि बरक बरनि जेटा संविधान अधिकार सांविधानिक अधिकार बांग्लादेश कन्स्टिट्यूशनल राइट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल नेचर ऑफ ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स और राइट्स रंति सांग साइतुं तामंगै फातान हानि फाइव और हानि मालिनै दिनि सासन खायनाय इबे आंनो दाबो सिटिजन एमेंडमेंट एक्ट 2041 खाइफोराव बरक आइन सामतुन सरामा पुरो कोर्स फियाबासो समय मत ता मुभमेंट माखासे नास्ताव खौजा तान एबा चिना हाव फाता बरक बाइसं ता ताबिदार खाय दाग पादा खाजराय इवेन से बासन तासे नेशनल सिक्योरिटी मासे हिंदी बस मासनाय नॉट ऑफ सेंट्रल आर्मी नॉट ऑफ सेंट्रल बीएसएफ नॉट सन पहाड़ तो जो लोग हाँ प्रशासनिक सहायता मिलना का बाद मूल निवासी लेकिन नहीं मिला हाँ लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिया आया अभी उस शंका भर के भरा के शंका का कारण में आज त्रिपुरा साला इससे कौन सा कानून था आप जानते हैं संविधान पढ़ के हिंदी में है तो हिंदी के रूप सारी न राइसरे छापे हिंदी के रूप हिंदी न साइडी संविधान आसान तो बात प्लान था हिंदी बांग्ला के बांग्ला संविधान प्लान था आं सासाय रवानो दागरी रवानो हाँ न तांगै संविधान पक्ष व्याख्या कैसे तो सेपरेट स्टेट थारा तै दफाक्रे ए जे आईपीपी आग साका आगे बसाका नरक दिसुपा साइड नरक होतै मात्र कैसन सिंगल एमएलए नेक्स्ट तक नरक सिंगल जी रूम थानाय एवं ती प्रसांगखौ 2028 सिगां थाक गंसरि आं तिनि प्रदुत जिनो नों गबनो जखन दाखाखाय नोंगे
Chaudhary ni yakung dom na kurdo akri. Angso. This is very my humble request. Don't go Jatindra Chaudhary. Nang just city as a king kai. There, omai city social crisis. Chin dog for problem. Nang jatan thanda favorite. Tabuk sem Jatoti prasa ML dijar ML memorandum dilir way ultimate nobody division of implement kaya kai. Foreign of illegal migrants or Barney Song Article 5 to 11 Motabek Zatino kaya kai. So 90 days to be seen the Jota Kasak night CPM night BJP Tongai ML ML Jota MP Tempe region ADC dan just ADC for Jota of dissolve. Jota se block so Sarati Prapoka and Washavana Lama Hoyt Sorai Bari Hoyt young subroom Jota Cobanaston do or die. Songviran factories, Nago Songviran Basin. Some could not in a video saying Visa Nayu. Visa Nayu Supreme Court on the Parliament on Anton, Parliament of the debate federation. Parliament of the Salsa debate only one day debate facility on Hoytas and expert not pass on Transanai. Apurano Transani. And the video Jota Parliament of control Kajadina and the Funubi Mayapro, Anna Africa Padi, Bas Asimon in the Coxavo, Alaihambai, and Kakati Plaza of almost Rimapret Sabo, Basukai, Sardamus Saradi, Dong Simon, another Sopaya, or the guy. So what God is with me? Don't think I am speaking that simply. I'm saying you within very short there. A justified judgment will come from God. The Creator God is seeing our miserable matter. Don't think that number saying number, they are playing us. No. It is very impossible. Creator God is the true God and righteousness God. He'll give us righteousness, justice. Thank you, God. I thank the Creator of God, all of creation. In Jesus' name. Amaro Motaka, Amai.